Didiang sojane dados Sang Brahmana Sang Pengeraja Karya sanes sampun mupute yatnya duwene minakadi yatnya nigang sasih putu cucu kompiang duwene elingan sandriki nggih tiang jagi nityanin mangdeten benjangan nyapler ring kewetanan sastra pemargin yatnya duwene makin yen takian titiang yatnya muda wastane niki yatnya nigang sasih wastane nggih muda pepesangan yatnya nigang sasih duane umurnya 3 bulan 3 bulan itu kuda 105 hari muda bisa 105 hari duane agama Hindu nika nganutin tahunnya tahun Saka awulan ke 1 bulan ke akhirnya sasur lemeng kali 3 nika dados 105 hari benjangan yang sampun cucu pianak iraga meyusul 105 hari ngewenten seyatnya nih mempesiang negang sasih sampun waktu nih benjang geser dados 2 tahun dan pelih nika iwang genten napi ini sana dados geser upo karo nyane benjangan ton harus meniki yatnya niki termasuk yatnya agung batas kadang entak linggih niki yatnya duwene benjangan bangyang sang sulinggih sana nitianin apaan sulinggih nika kadi dokter spesialis dokter nika ngician resep tukang banten serati tapi nika pinake apoteker yang sampun dokter ngician resep apoteker niku tinggal nyagayayang napi obat sana ngician resep umpami contoh yang pengeng kenten keadaan gelem sampun ngician tiang resep prokol kenten niku sekitar 3.000 selesai kenten menjalan semeton wenten tukang parkir niku di dokter biar metakian ke tukang parkir isin balsem dek dan tukang parkir bertambah prokol tambah balsem yakti balsem bisa ngical pengeng duane ngarian ngangeh kemalawon yang tenuding dijauh pantut apunin balsem penyingah apul balsem butuh payu kenten wus kenten malih menjalan wenten dagang es di muka yin metakian di dagang es busan prokol dokter pun ngician wus kenten tukang parkir ngician balsem dagang es malih ngician malih di bos napi ngician malih isin pak kopi pahit kenten ya bertambah terus biaya sepetuan benjang pangten kenten contoh titiang umpami tumpang 5 kemantan peragat penmetlu bulan panak cucu peragat nika sapunapi nika ngariana tumpang 5 benjang pamene diulunnya genahan pejati pinako sirah yatnya pinako ulu pinako prabun niraga wus kena durian nyane dagingin sanika gebogan halit pinako bong yatnya beras nika pinako dado tengen pengamian pinako dado kiwo jerimpen kekalih pinako bau kiwo tengen wenten ayaban pinako ulun ati wenten sesayut pinako waduk nyane wenten segehan mancawarno disor niko pinako susu suku ning yatnya yen halit tumpang 5 jerimpen tan perlu mengharyo benjangan duaning jerimpen niko pinako bau kiwo tengen na alit dados tan senah niko luwir kadi foto 2 kali 3 sami cenik ketan yang sampun ageng mau bangkit sekadi niko sekadi foto 10R song cubuh niko menbal poli niko kenten benjangan sira ngono mangkin wenten rumusnya benjangan napi rumusnya wenten rumus 3K S2 angin memargi setunggil nangun yatnya eling niki 3K S2 K pertami wenten kemauan ada bayu nangun yatnya nih panak subuh ke bulan wenten ampun wenten kemauan wus kenten K kedua kemampuan ngelah kemampuan wenten 2 juta kan matur kan dokter matur kan sulingnya wenten jenah yang 2 juta pun api ijen seresep generik seresepnya nih ke wus kenten K ketiga napi keikhlasan
nek pasti pun telah jinakal niki wis nanggo niatnya ikhlas niki yen sampun ikhlas ngiring memargi won kita wonten esane ke pertami napa nika sikon mangke nak pandemi Covid-19 wastane nyilih pis koperasi meduwe niki jumah ngundang berat sing ada gawe mangkin kenten sikona bedik nyilih pis duaning sing idang ngundang nyilih dong iciana wis kenten es nepeng kalih ne paling penting sastra ne alit nika wonten sastrane wonten yen wonten pejalan ne ageng nika wonten sastrane dan sampun memargi eling sanika nika nyelamaten iraga di Bali benyangan duaning riki raga wonten semedon agama siosan kepercayaan sios jago kedekne raga mriku saraga rayu benyang yen tenuning ngiring pagah raga sira sane patut gugu sipun gugu yen kelngarian bale kakna jumah riki takuan sampun tiang takuane yen tiang orang ngekap bale bisa mati tanggas bale semedon yen ini upokaro tiang metetegar kalau bisa duaning tiang melajah semedon uning tiang melajah wenten lontar digeriyo wenten buku panggih wenten tiang memaco menawi tiang uning teng kenten yen ten uning menawi pemerintah dan ngician di tiang surat ngaloko palosraya ida nabian tiang taler dan ngician di tiang walulugraka muput karya duaning tiang meduwe surat ngaloko palosraya meduwe walulugrahan saking ida nabian di tiang nika mawenan tiang purun nitenin ring semeton yen bapo dari sulingi dan dia muput karya kan dia muput karya bapo aturnya mulih meriki nabi atur bapo meriki amarahaken sang yang upodesi riparejano kabeh menyebar luaskan ajaran agama niki membesayangan sambut alit niki sambut alit napi sambut alit nika wenten nyuh siki tur kegantusan sami nika membesayang sambut alit sambut agung kalikan 5 nika wus kenten wenten semekerah biasanya niki aket kedelu cucu luh metlu bulan yen wenten muani besik wenten sedukang banten aneh bagi dia banten muani gian binsik kenten sia yen ada atau sebancih milu metlu bulan sing banten bancih nage karyana yen cirin nak loh muani nika sio sareng sifat perdana purusa napi mawenan manusia nika madan loh muani utawi buruan loh muani kuning tapi cirinane duaning medaging lolo-loloan muani ne loh medaging anu-anu nika mawen yen kenten yen banten muani sing isian lolo-lolo nake rika ane loh isian anu-anu duaning ampunna terjebak tertipu malih ke depan jak konyang dadi melajin ngai banten jadi ini patut lajin jen banten muani cirinane beras niki muani artosnya ne pengambian niki loh artosnya ne perdana purusa niko sifat bapo akasa perdana sifat pasih dan niki wenten tumpeng niko lingo calo lambang gunung lambang purusa lambang muani taler wenten niko nasi penak pangkona nasi sodan niko lambang perdana lambang nak loh taler dan sampun loh muani niko banten yang kenten wus kenten wenten dak sino niko diarep diulu wenten celah kontong yang niko loh nyuh dak sino niko muani dak dos linggoyoni niko ring arep perdana purusa taler setunggal liatnya banten sampun menaging beras pengambian sampun banten loh muani elingan niko banten niki malih siki kudo biaya pesu terbuang percuma niko yen bapo ges bidan ges walako nak den tadi nak nakal jani mangdo biyen nakal sampun adi sulinge demen keleoko cuma hompok bapo yen bapo meriki hompok orang ngarian banten jak banten palu kanggo kian bapo nyak hijau nyak sing demen kal kenten pasti sing mepujo taler kenten muda bapo suwe mepujo duaning sing dadi korup ring pujo nak pesen antuk itu nabian bapo ayo korup ring pujo nyenak benah mepujo sing karuan kang ngasil apan cangkem nak liun daki kentane tiang kenabian tiang
nika mawen sing dadi korup ring pujo napi batut pujo angin manusia yaknyo yang pasti magiang sejangkepnya nih wis kenten malih bapoten ngelarang nak meluasa bapo nak tengen dari balian pidan walaupun sing sakti bantak ngilang besah ngidang beliang bapo obat ke dokter pidan hilang besah na mesin makin yen wenten iraga meluasan ring jero dasar timbangin malih yen wenten berat sampun tuwunne yen ringan ngiring magia dua anak patut saring nika mau wawinan banten akeh wenten dur mengalo tatak nyane siti saring nika ngiring saring malih yen sampun saring makin bapo dadi sulinggih mesih ngelah balian peluas di diri tapi balian peluas bapo yen wenten sane mentigang sasih sekadi mangkin metlu bulana kenten wenten sesampun bapo maniak peluas uling sekat ketur bakdang ndak sino kegrio napi peluasan bapo wenten balian bapo mempesengan jatuh perwerti Eko Pertamo Darmo Kauripan tutur Begawan Agastio Purano Diko sane peluas bapo Diko jak semah sampun ngeteng panggih Diko sampun api tata titin metlu bulana Diko wenten sampun benjang asane bapo ngenduk payu kal mulih kemo ngalin bapo subuh malin yamo tatu yamo Purano tatu pang bebesan kenoko benjang bapo kang ngalin asane pebede angkiana gian bapo Banten kene bimani kenten sebapo aluh meluasa set sastra dan age bahas sastra nika dan perlu misi ngeling deka di sastra wajan jag wenten pemargi yenten wenten pemargi ring sastra dan wenten pemargi saking wiku dan wenten pemargi saking dokter ngiring rerahin suaran beras tapi suaran beras menawi adol bahasa angin mumpat malih kenten sampun terjebak benjang niki agamo sastra dasarnya boyo agamo kerauhan elingan ngiring memargi sane patut sekadi nika Banten nak dadoangnya dadi nagih kedian Banten penyejak ngidong itu kedian penyejak nika ten dadi mencucuk keditiane harus wenten Banten bebangkit nika diulune wenten dak sino gede sarupat wenten penjati suci pinaku ulun ngane jeripan agung nika wis keten dapat tanene tumpeng duang sepitu sesayut nyane wis keten sami wis keten medaging bebangkit ten dados jajal bebangkit cacal bebangkit ke Banten wenten pergemal nenutut wenten sekar taman rika akeh epet-epet nyane nika mawinan dan dados nyujuk Banten ngeraga nak wenten penyandingnya nih niko benjangan elingan sampunan waktu metlu bulan niko geser Banten nyane anutin kemampuan nisto madyo utamo nggih sekadi wawu muda harus nyejak wenten upakara nyejak yen rare ngadi parwo sampun nganten panak iraga seraga sampun jejak tapi mawenan kenten bukti yang makin kak rumah gede ngantian otomatis bebanyaran kak anak ragane penegan sing dadi nu kak ngayang banyar sing kak lego-lego ngayang banyar nu dadi perjuru bang panda anak yo subuh serah pidan tegan-tegan nyane wis kenten ngelah mantu bang suwun-suwun pidan apu tanggung jawab kakak pang mantu nganu kengkian kebiasaan udah yo melajah itu suwun raga pesu mepayas wak subuh tuho tadi nak tua ngepu cucu cuma kenten nika nak sampun wenten palatan nyane nika mawin ngelah tasi cucu kompiang malih jejak udep malih jejak urip penjang duane wenten eta ngwaris sedeki wis kenten bangda kurang mantep duane karyan Banten penyejak ring sastra bamo kertik sane wajian bapo wenten penyejak sekadi sapunika ngarian penyejak nika barang mahal nyen kak doang ngarian niko paling ten 2,5 juta nalapis gebah niko ke Banten carco mangkin wenten gebah niki salah numas niko mawenan mahal boleh didagang kebun numas yang di kapal pasti mudah niko wis kenten kaso wis kenten bahas daso ceng cek kak niko daso kilo menagang bahas niko
Wus kenten wenten pejati suci di tengahnya ne. Wus kenten wenten pujar nyoho mentik medaging kawat mas, kawat temago, kawat perak, kawat besi, sangket mas, sangket perak, sangket temago, sangket besi. Wus kenten lait satu skutus, sangket satu skutus di tengahnya ne. Benang daso tukal seri kekili tetiga. Wus kenten blego mana sing dadi tuaro ado. Wus kenten panco palo jenis buah lelimo niko. Wus kenten entik uduh, entik peji, entik jako, entik ron, entik ental pangwenten riko. Ambangan kelumpuun. Wus kenten sane pinih kurang ajar kenten ka. Pis bolong wenten duang tali liun niko manut babu kertih. Yen pis bolong sing diang-diang ka sing asane jejak tuh ka niko mawenan pis bolong ne agak lumayan 1.000 kepian ini ke 500.000 wasane ke walau tukang beli nagih 1.100.000 dan kembali mari 100 korupsi kenten niko kak nanggung benjang niko korupsi niko nyengi apa pun tiang nanggung niko kenten niko mawinan wenten jagi pitaken pang mangda tatas yenten iring sinap ngajam. Sampun becik sampun benyang griya nak nampak ke griya tuna asun nggih. Ngiring mangkin dumugi pengabdi Bapak dados inggih. Dumoga mugi-mugi putu cucu duwene wis metigang sase mesambut agung sambut alit sida nutuk tuwuh dadi rare subutra benjangan mawi guna rek keuripan raga sang. Ngiring sina bantu pramosanti om santi 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 kuwon.